अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बहुत हैपनिंग वाला दिन था जी, और तीन चार खबरें जो थी वो मरकज़ निगाह रहीं। एक तो आज बलूचिस्तान की तरफ सबकी नज़र रही, और उसकी वजह यह कि बलूचिस्तान में आज बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों ने कार्रवाइयाँ की, और 12 मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त उन्होंने कार्रवाइयाँ की। और उनको जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भरपूर जवाब भी मिला, और उसके बाद जो आदाद शुमार सामने आए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन संगीन सवालात बहरहाल ज़रूर खड़े हो गए हैं कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए, कैसे यहाँ तक नौबत आई। और फिर ये भी कि हम तो ये देख रहे थे कि मिसालें दी जा रही थी, तारीफ़ें की जा रही थी कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो बड़ा परफॉर्म कर रही है, डिलीवर कर रही है। तो फिर ऐसे में इस किस्म की सिचुएशन का डेवलप हो जाना, ये बहुत एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके अलावा जो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, क्योंकि रात गए एक वीडियो जारी हुई महमूद खान अचकज़ई साहब की। उसने कारकुनों को बड़ा मायूस भी किया और बड़े इज़्तिराब का शिकार किया। उसकी वजह क्या थी? और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब सवाबी की जो स्ट्रीट मूवमेंट थी उसमें जो पूरी एक मीटिंग के बाद बयानिया सामने आया था, उससे क्यों एक डिस्टेंस पे नज़र आए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज एक अहम जरगा भी मुनक्किद होने जा रहा है तीरा में, जो ऑपरेशन है उसके हवाले से। ये भी एक रिएक्शनरी आप कह लें कि जरगा होने जा रहा है, तो इस पे भी सबकी नज़र है। इमरान खान साहब की सेहत, उनकी मुलाकातें, उनको मूव करने के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस व्लॉग का हिस्सा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान साहब से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं। तो इमरान खान साहब की जो आँख की सर्जरी है उसके हवाले से जब से सुना, कारकुनान ने सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हुई। हर कोई इसके ऊपर डिमांड कर रहा था कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स या फिर इमरान खान साहब की फैमिली में से किसी को अंदर जाने दिया जाए जेल में, और उनकी मुलाकात कराई जाए। और इमरान खान साहब जब खुद अपने मुंह से ये बताएंगे कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ और वो इससे मुतमईन हैं, तो फिर सब इत्मीनान में आ जाएंगे। लेकिन एक मुलाकात ना करवाने देने पर बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है। चमगोइयाँ होती हैं, कयासराइयाँ होती हैं। बहुत से लोग इस शक में मुब्तला हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के साथ पता नहीं क्या किया गया है, उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया गया है, क्यों मिलवाया नहीं जा रहा। तो बड़े तशवीशनाक लोग सवालात उठा रहे हैं। जहां हमने देखा कि 2 दिन पीटीआई की जो क़यादत है उनकी तरफ से काफ़ी दबाव भी डाला गया मुलाकात के लिए, जिसमें अडयाला के बाहर धरना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, मुलाकातों की कोशिश, राब्तों की कोशिश, ये सब चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कामयाबी नहीं मिली, और अल्टीमेटली इन्होंने ये धरने वगैरह ख़त्म किए। उसके बाद इन्होंने एक एहतजाज का ऐलान करने के लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई हुई थी, जो पॉलिटिकल कमेटी थी उसकी मीटिंग बुलाई हुई थी, उसमें गुफ्तगू हुई। अब उसके बाद जो कारकुन थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब मीटिंग के बाद कोई लाहेमल दिया जाएगा। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद कोई नया लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये सोच थी कि शायद कोई जगह जगह एहतजाज की कॉल आ जाएगी। किसी ना किसी तरह कोई हिकमत अमली दी जाएगी जिसके तहत दबाव बढ़ाया जाएगा ताकि मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की सेहत से मुतलिक जो एग्जैक्ट ओपिनियन है और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो सामने आ सके। लेकिन इसके बरक्स होता यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का एक वीडियो पैगाम जारी किया जाता है, जिसमें बाकी कुछ हजरात भी उस वीडियो में दिखाई देते हैं, जिनमें सुहेल आफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब शामिल हैं। ये चारों अफराद उस वीडियो में खामोश हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वही अपना मैसेज सिर्फ रिकॉर्ड कराते हैं। अब अपने आप में ये भी सवाल था कि फिर अगर बोलना सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब ने था तो बाकी लोग वीडियो में क्यों मौजूद थे? क्योंकि जो बाकी लोग वीडियो में मौजूद थे उनमें से ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी या सलमान अकरम राजा की अगर बात करें तो वो तो उस गुफ्तगू से बड़े लाताल्लुक़ नज़र आ रहे थे जो महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं हैं, उनसे राज़ी नहीं हैं। लेकिन मजबूरी की हालत में जैसे आप बस खामोश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, तो इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज महसूस हो रही थी। उस गुफ्तगू में ऐसा क्या था? उस गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बताया कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से कंसर्न्स हैं, उस पर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जो भी एक ट्रीटमेंट हुआ है वो हुआ ज़रूर है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, और ये वो ज़िम्मेदारी से कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इसके ऊपर बाकी चीज़ें चल रही हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है, उसकी वजह ये है कि जो 8 फरवरी का एहतजाज है उससे तवज्जो हटाई जा रही है, उसकी तैयारी ठीक से ना हो पाए और चीज़ों में हम सब उलझ जाएं, तो उसके लिए इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो
एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने उस वीडियो पैगाम में ये पैगाम दिया कि जनाब 8 फरवरी का एहतजाज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके लिए जो है वो फोकस रखें और तैयारी करें और ऑल दैट उससे जुड़ी बातें। अब जैसे ये पैगाम सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शदीद किस्म की एक तनकीद शुरू हो गई और हर कोई ये कहने लगा कि भाई ये किस किस्म का पैगाम है, एक तो आपने कोई लाहेअमल नहीं दिया, अगर आपने कोई लाहेअमल नहीं भी दिया तो उसके बाद ये कह देना कि प्रोपेगेंडा है और कोई ऐसी बात ही नहीं, वो ठीक है, तो बड़ी जिम्मेदारी से बताए जा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तो फिर सब और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-3 दिन से फिर अगर इतनी ही आपको इत्मीनान था कि सब ठीक है तो आप फिर एहतजाज किस बात का कर रहे थे, डयाला के बाहर क्यों मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, क्यों हुकूमत से राब्ते कर रहे थे अगर सब कुछ ठीक था। तो ये सवालात हर कोई करने लगा कि लगता ऐसे है कि जैसे किसी ने फ़िक्र ही नहीं की कि इमरान खान की वाकई सेहत को कोई ख़तरात लाहक हैं, तो उसके ऊपर जितना एक ज़ोरदार रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया। मेरी जो साथी ओपिनियन है इसके बारे में वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके ऊपर कुछ दीगर एंगल्स भी हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक एंगल तो ये बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि जनाब एक ख़बर ये आ रही थी अंदरूनी कमेटी के इजलास की कि सुहेल आफरीदी साहब ने बिल्कुल इस बात के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया कि फ़ौरन हमें कोई इंतज़ार किए बगैर किसी बड़े एहतजाज की कॉल देनी चाहिए और बिल्कुल सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और बाद में महमूद खान अचकज़ई साहब और कुछ दीगर लोगों ने इसके ऊपर जो है इत्तेफाक नहीं किया, तो फिर सुहेल आफरीदी को भी खामोश होना पड़ा। जबकि इसके बरक्स एक ये भी स्टोरी सोशल मीडिया पर आ रही है कि जनाब अंदरूनी कहानी ये है कि जब इस इशू के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर बात हुई कि क्या हम कोई बड़े एहतजाज की तरफ जाएं, तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें किसी बड़े एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें छोटे एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा के दबाव बढ़ाना चाहिए। तो अब ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट किस्म की जो है वो राय सामने आ रही है कि अंदरूनी कहानी है क्या। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें और उसके बाद फिर अगले दिन की होने वाली स्ट्रीट मूवमेंट देखें, क्योंकि सवाबी में एक स्ट्रीट मूवमेंट भी प्लान थी। अच्छा, ये बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रीट मूवमेंट थी। बहुत से लोगों का ख्याल तो ये कि ये अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में जितने इज्तिमा हुए, रैलीज़ हुई, ये उनमें सबसे ज़्यादा मैसिव किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने आके सुहेल आफरीदी को रिसीव भी किया और उनको भरपूर रिस्पॉन्ड भी किया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सुहेल आफरीदी साहब अब एक बिल्कुल क्राउड पुलर बन चुके हैं और बेहतरीन किस्म का उनका एक ये एक्सपीरियंस हो चुका है स्ट्रीट मूवमेंट का। तो इससे तो कोई मेरा ख्याल है इख्तिलाफ नहीं कर सकता। और लेकिन उस सवाबी मूवमेंट में जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी मानी खेज थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये तासुर दिया कि कल एक मीटिंग हुई और उसके बाद जो है वो आप सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना गुस्सा आपको आया मुझे उससे भी ज़्यादा आया। उन्होंने कहा कि जो हमारी क़यादत है उसने हमारे हाथ बांध दिए हैं, लेकिन ये कच्चे धागे से बंधे हुए हाथ हैं और ये बहुत जल्द हम तोड़ देंगे कच्चा धागा और फिर अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। तो बेसिकली उन्होंने इसमें ये मैसेज दिया कि जनाब जो ये फ़ैसले हुए वो उससे खुश नहीं है और मजबूरी में उन्होंने येस कर दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आइंदा इसी तरह खामोशी इख्तियार करें। तो इसके ऊपर उन्हें ज़ाहिर है काफ़ी पजीराई भी मिल रही थी, क्योंकि कमोबेश जो सोशल मीडिया उसके भी यही जज्बात थे जो सुहेल आफरीदी साहब कह रहे थे। खुद सलमान अकरम राजा साहब ने इवन ट्वीट किया कि हमारे भी यही जज्बात है। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे कि अगर सलमान अकरम राजा के भी यही जज्बात थे और सुहेल आफरीदी के भी यही जज्बात थे, तो फिर सुहेल आफरीदी किसको कह रहे थे कि किस क़यादत ने उनके हाथ जो है वो बांधे हुए थे। बैरिस्टर गौहर की तो इतनी से नहीं है कि जहाँ पर हम ये कहेंगे जी जो फैसला वो लेते हैं बस वही माना जाता है। तो बाकी कौन रह जाता है? बाकी तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ही रह जाते हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे। तो किस क़यादत ने फिर सुहेल आफरीदी के हाथ बांध दिए? ये बड़ी हैरानी की बात थी अगर सलमान अकरम राजा भी सुहेल आफरीदी की बात को इंडोर्स करें। लेकिन इस पूरे इशू के ऊपर जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि ये बात तो तय थी कि कोई एहतजाजी प्लान नहीं आना था। उसकी वजह ये है कि अब वैसे भी 8 फरवरी के एहतजाज में सिर्फ 6-7 दिन बाकी थे। तो अगर ये कोई नया एहतजाज भी इस वक्त अनाउंस होता यानी कि अगर 8 फरवरी का एहतजाज पहले से ना भी अनाउंसड होता, तो तब भी किसी भी एहतजाज को जो प्रॉपर आप मुनज़्ज़म एहतजाज करते हैं उसके करने के लिए उसकी तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें आम तौर पर 5, 6, 7 दिन, 8 दिन या फिर बाज़-औक़ात महीना पहले बताया जाता है कि जी ये एहतजाज होने जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि आज रात आप बैठे और सुबह आप कहेंगे जी हम सब तो निकल पड़े। ज़ाहिर है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, पूरी तैयारी होती है। तो मैं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई एहतजाजी अमल आ जाएगा और कोई एहतजाजी लाहे अमल आ जाएगा। तो वो तो आया नहीं और ना आना था।
था। तो महमूद खान अचकज़ई साहब को इस हद तक तो मार्जिन देना पड़ेगा कि ये एक डिसाइडेड चीज़ नहीं थी जो कि करनी थी। लेकिन जो मुझे लगता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और जो ज़्यादा तनकीद का बायस भी बना, वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स था। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इसलिए था कि महमूद खान अचकज़ई साहब का सिरे से इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे मुतालिक ख़बरों पर प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, उसने कारकुनों को काफ़ी हर्ट किया कि इमरान खान साहब की एक ख़बर आ रही है जिसको हुकूमत भी कंफर्म कर रही है, जिसमें पता ये चल रहा है कि उसका आगे भी अगर प्रोसीजर सही से नहीं हुआ कंटिन्यू और उसके ऊपर इलाज नहीं हुआ तो उनकी बिनाई जा सकती है। तो जहाँ इतनी तशवीशनाक सूरत हाल हो, वहाँ पर तशवीश के बजाय इस तरह की बात करना कि जैसे ये एक बहुत मामूली नौयत की बात हो, तो उस तासुर ने जो है मेरा ख्याल है वो क्रिटिसिज्म की वजह बना। अगर आप ना भी एहतजाजी हिकमत अमली देते कोई, लेकिन आके सिर्फ इतना ही कह देते कि जी हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है ये वो, और हम यही सोच रहे हैं कि जो हम 8 फरवरी का एहतजाज है उसको मज़ीद भरपूर अंदाज से रिकॉर्ड कराएंगे और उसमें भी और उसके अलावा भी हम हर रोज़ जो है इसके ऊपर एहतजाज करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। जैसे अगले दिन ज़ाहिर है सवाबी का भी था, हम उस पर भी बात करेंगे। उससे अगले दिन फिर आपका एक जरगा है, उसमें भी ऑटोमेटिकली बात हो जानी है। फिर कोई इस तरह की, मतलब है कि आपके पास इवेंट्स तो डेली बेसिस पे होते हैं, उसके बाद वैसे ही मंगल आ जाना था तो फिर एक एहतजाज हो जाना था। कहने का मकसद ये कि एहतजाज तो होते ही रहने थे, आपको ये अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है कि हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। तो मेरे ख्याल से कि अगर इसको टैक्टफुली वीडियो पैगाम को रिकॉर्ड कराया जाता तो शायद इतनी तनकीद ना होती, क्योंकि आवाज़ तो रोज़ उठेगी, अभी भी उठ रही है, अगले 3 दिन तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उठी जानी थी। तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी कि ये कोई ख़ास किसी किस्म की तशवीश नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। इसने मेरा ख्याल है कि थोड़ा क्रिटिसिज्म को बढ़ाया। लेकिन अब ये खबरें भी आ रही हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि इमरान खान साहब की किसी बहन से मुलाकात हो जाएगी मंगल वाले दिन, और इसको अब मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। मैंने भी कल आपको बताया था कि हसन अयूब साहब की भी मुलाकातों से मुतालिक खबरें दुरुस्त होती हैं, तो वो भी यही बता रहे हैं, और कुछ और भी हमारे भी ज़राए ये बात कर रहे हैं कि जी मंगल वाले दिन जो है मुलाकात एक्सपेक्टेड है इमरान खान साहब की किसी न किसी बहन से या डॉक्टर से करवा दी जाएगी। तो इसके बाद जो है इसलिए भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं ना कि ज़रा सा कंट्रोल किया गया जज्बात को पीटीआई की तरफ से, ताकि अगर वो राज़ी हो ही गए हैं तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से वो फिर दोबारा कहें कि अच्छा भाई फिर ये नहीं बाज आ रहे तो फिर हम नहीं करवाते, कर लो जो करना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया गया है रिएक्शन को, मेरी इस पे असेसमेंट ये है। और अब तो मुनीफ फारूक साहब ये भी बात कर रहे थे कि ना सिर्फ ये कि डॉक्टर्स की और बहन की किसी की मुलाकात हो जाएगी, बल्कि वो ये तक कह रहे थे कि सेहत के ग्राउंड्स पर अगर सिचुएशन बेहतर होती नज़र ना आई तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इसी ग्राउंड के ऊपर कोई रिलीफ मिल जाए, उनको कहीं बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए या उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए अगर ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनको ये रिलीफ मिलना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं पे इस तरह की कोई सोच मौजूद है कि भाई अगर ज़रूरत है तो हमने ये शिफ्ट करना है उन्हें, तो उस मौके पर पीटीआई अगर किसी भी तरह ऐसा रिएक्ट करती है कि जो उनको अनॉय कर दे और उसके बाद फिर वो एक ज़िदबाजी शुरू हो जाए, तो फिर उसमें नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को उठाना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता। तो इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एक जिसको कहते हैं ना कंट्रोल्ड किस्म का आपको रिएक्शन देना है, और जहाँ ये शो करना है कि कंसर्न कम नहीं हुआ, तो वहीं ये भी नहीं करना कि ऐसा कोई तासुर दे दें कि जिससे अगर कोई सोच भी रहा है कि जी इनको बेहतर सहूलियात मिल जाएं तो वो उससे भी पीछे हो जाए। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, बेशक ये आपका राइट है कि आपको मिलना है और ये बगैर आपकी किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो रजीम है वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ से किसी भी तरह का रिलीफ लेना भी जो है ना इस वक्त, वो भी एक ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ सर करना है, चाहे वो आपका हक ही क्यों ना हो। तो ये अब जो है बड़ा टैक्टफुली मेरा ख्याल है चलने की ज़रूरत नज़र आ रही है। तो बहरहाल जी ये तो इस हवाले से सारी चीज़ें थी, लेकिन दूसरी तरफ आज जरगा भी मुनक़िद होने जा रहा है जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मेरा ख्याल है कि इवेंट है, क्योंकि एक जरगा ऑलरेडी हो चुका है बाड़ा में, और उस जरगे में जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से एक एलामिया मुतफ़िका जारी किया गया है,
اور اس میں انہوں نے کوئی کلین چٹ نہیں دی صوبائی حکومت کو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں مل کے سنجیدگی کے ساتھ یہ تمام جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کریں، اور لوگوں کی واپسی، ان کی ری ہیبیٹیلیشن، اور جو ان کے پیسے ہیں 4 ارب روپے جو مختص کیے تھے اس کو شفافیت کے ساتھ فراہمی، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے ایک پروسیس جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس جرگے کے بارے میں اگرچہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فرمائشی جرگہ تھا جو جان بوجھ کے کروایا گیا تاکہ جو اگلے دن کا جرگہ ہے اس کا تاثر پہلے سے ہی زائل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگین ظاہر ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ 100% جو ہیں وہ ایک ہی طرح سوچ رہے ہوں، ظاہر ہے کہ سب کی اس کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اس میں جو باڑہ کا بھی جرگہ ہوا ہے اس میں جو لوگوں کی کنسرنز ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب جو جرگہ بلا کے بیٹھے ہیں جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نقل مکانی کیوں کر ہوئی، کس کے کہنے پر ہوئی، کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ہوئی، اور اس میں صوبائی حکومت کا کیا کردار تھا، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جرگے کے اندر وہ رائے لیں گے اور سب کو بتائیں گے جرگے کے تھرو کہ اس میں ان کی حکومت کا کیا واقعی کوئی قصور تھا، یا یہ ایک آپریشن ہی کرنا چاہتے تھے جس کے نتیجے میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، لیکن پھر حالات بھی اس طرح کے ہو گئے برف باری کی وجہ سے، اور جو سچویشن لوگوں کے باہر نکلنے کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی سب کی ایک ہمدردی ہوئی کہ جناب یہ کس طرح کا فیصلہ کیا گیا ایسے سخت موسم میں ان کو نکالنے کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی حکومت پیچھے ہٹی۔ تو اس چیز کو سہیل آفریدی جو ہے ان کے اپنے لوگوں کے تھرو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس جرگے کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ لاسٹلی جو آج کی ایک بہت بڑی خبر تھی وہ بلوچستان کے اندر کے حالات ہے، جہاں پہ 12 مختلف شہر، جس میں آپ کا کوئٹہ بھی ہے، گوادر بھی ہے، دال بندین بھی ہے، پنجگور بھی ہے، قلات بھی ہے، جتنے مطلب آپ کہہ لیں کہ جو مین سٹیز جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے وہ اس میں شامل تھے، اور اس میں ایک ساتھ BLA کے مختلف جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اٹیکس کیے، اور انہوں نے مختلف وارداتوں میں مختلف بلڈنگز کو نشانہ بنایا۔ روڈز کے اوپر ہم دیکھ سکتے تھے کہ ویڈیوز ایسی تھیں کہ وہ اسلحہ لے کر ایسے دندناتے پھر رہے تھے جیسے ان کا کنٹرول ہو گیا ہو، اور اس کے علاوہ انہوں نے ظاہر ہے دہشت گردی بھی کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی، لوٹ مار بھی کی، اور جس طرح سے آپ ایک طرح سے یہ چیلنج کر دیتے ہیں ریاست کی کہ جناب ہم نے جیسے ہر چیز کنٹرول کر لی، تو اس طرح کے وہاں پہ ویژولز آ رہے تھے، تو یہ کافی ظاہر ہے کہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ بہرحال سیکورٹی فورسز نے اس کے اوپر جو ہے وہ زبردست کارروائیاں کی، اور جو اب ISPR کی طرف سے حتمی بتایا جا رہے ہیں اعداد و شمار، اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ 133 جو دہشت گرد ہیں وہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 40 سے زیادہ شہری اور پلس فوجی ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تمام جو دہشت گرد تھے یہ BLA سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو بیسکلی بھارت کی سپورٹ پیچھے سے حاصل تھی، تو انڈیا نے جو ہے وہ BLA کے تھرو یہاں پر یہ تمام ایک افراتفری اور دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی، جس کو کچل دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب صورتحال کنٹرول میں آ چکی ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے جو ہے اب ایک پریس ریلیز میں سارے اعداد و شمار بتائے گئے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ سیکورٹی فورسز نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہترین آپریشن یعنی کیا ہے، اور ہر کوئی یہی بات اس کو تسلیم کرے گا، جو ان کا ایک پروفیشنل آپ کہہ لیں کہ رسپانس تھا، وہ تو ہر کوئی کہے گا کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اتنے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور سارا جو علاقہ تھا اس کو کلیئر کیا۔ حالانکہ یہ مختلف جگہوں پر ایک بہت ہی زیادہ شدت سے حملہ کیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ سوال آج سوشل میڈیا پر اٹھائے جا رہے ہیں، میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں، وہ سوال اپنی جگہ بہت زیادہ اہم اور ریلیونٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر دہشت گرد اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر یہ کاروائیاں کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے، یہ پہنچ کر ان کا دہشت گردوں کا اسلحے کے ساتھ اس طرح سے آ کے کاروائیاں کرنا، کنٹرول حاصل کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں بلوچستان کے جو ہمیشہ سے بہت زیادہ شدید جس کو کہتے ہیں سیکورٹی چیک پوسٹوں اور مختلف جو آپ کے سیکورٹی پوائنٹس ہیں
اس سے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گزر کر ہی آمد و رفت ممکن ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ دہشت گرد آ بھی گئے اور آ کے انہوں نے یہ کارروائیاں کی؟ اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں تو بہت عرصے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے ہزار دہشت گرد ہیں، بس اتنے سے ہیں، بس اتنے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے سالوں سے یہاں پہ آپریشنز چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مٹھی بھر دہشت گرد جو ہیں آخر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے؟ سب سے زیادہ تو جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ اگر اوور آل پاکستان کے چاروں صوبوں میں کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ ٹائم تو جو بلوچستان ہے وہاں پر یہ آپریشنز وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ حالت ہے کہ دارالحکومت میں بھی بلوچستان کے آ کے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کھلے عام، تو پھر باقی جگہوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر یہ بھی سوال اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ چند دن پہلے تک تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بلوچستان میں تو صورتحال بڑی بہتر ہو گئی ہے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے. خود ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس بریفنگ دی اس میں انہوں نے بڑی تعریف کی وہاں کی گورنمنٹ کی اور کہا کہ جو حکومت پرفارم کرتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے، ہم تو اسی کی تعریف کریں گے. تو آپ ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی خیبر پختونخوا میں اس لیے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر گورننس کے ایشو ہیں، وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی ہے. تو یہاں جہاں پہ آپ تعریف کر رہے تھے کہ جی وہاں تو بڑا گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے، تو پھر وہاں پہ دہشت گردی کیوں ہے؟ یہ تو سوال پھر بڑا ریلیونٹ بنتا ہے. وہاں پر چند دن پہلے خیبر پختونخوا کے حوالے سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی گورنر راج لگا دیا جائے کیونکہ جی صوبائی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس میں تعاون نہیں کرتی، تو لہٰذا ان کو ہٹاؤ اور گورنر راج لگاؤ. تو آج جب پورے صوبے کو ہلا کے رکھ دیا دہشت گردوں نے تو یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ گورنر راج لگا جائے؟ آج اس طریقے سے کیوں اس بات کے اوپر کوشچن نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ صوبائی حکومت کی آخر کیا پرفارمنس ہے، کیا گورننس ہے، کیا وہاں پہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں کہ اگر اپنے صوبائی دارالحکومت کے اندر بھی دہشت گرد یوں دندناتے پھر رہے ہیں؟ تو اس میں تو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ جیسے ایک حکومت کی ہر اچھی بری چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جبکہ باقی جو حکومتیں ہیں وہ جیسا بھی پرفارم کر رہی ہوں ان کو پھر بھی شاباشی مل رہی ہے. اب یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا بھی سارا کچا چٹا کھل گیا نا یہ گٹر کے واقعے سے. اب وہ آج اس لڑکے نے جو شوہر تھا اس خاتون کا جو بیچاری جاں بحق ہو گئی، اس نے اپنے ویڈیو میں سارے تشدد کے نشانات دکھائے ہیں. یعنی انہوں نے جس طرح اس لڑکے پہ شک کیا، نہ صرف یہ بلکہ اس کو 5 گھنٹے حراست میں رکھا، اس کے اوپر تشدد کر کے منواتے رہے اس کو کہ تم نے خود اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کر دیا ہے اور تم اس کو مانو. تو آج اس نے یہ تو سارے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جناب ایسا تو کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. پولیس والوں کی تو آپ کو فطرت پتہ ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ اس بندے نے اپنی ساری ویڈیو میں نشانات تک دکھا دیے تشدد کے کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا. تو یہ جو ایک واقعہ ہے یہ مریم نواز کا جو انہوں نے جھوٹا امیج ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سارا زمیں بوس ہوا ہے. پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے نیچے گورننس کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دارالحکومت کے اندر لوگ گٹر میں گر گر کے جاں بھاگ ہو رہے ہیں اس شہر میں جس کو آپ یورپ بتاتے ہیں. پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے نیچے یہ حالت ہے پولیس کی کہ بجائے اس کے کہ کسی وکٹم کو آپ جا کے داد رسی کریں، اس کو انصاف فراہم کریں، الٹا اسی کو پکڑ کے مار پیٹ کے تشدد کر کے اس سے گناہ کو منوانے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اب جو چیزیں ہیں اور اس کے بعد پھر باقی بھی آپ ڈپارٹمنٹس کے حالات اسی طرح سے دیکھ لیں جو اس میں انوالو تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی جو گڈ گورننس کا ڈھکوسلا تھا وہ کس طرح سے ببل ایک ثابت ہوا اور ایک ہی واقعے سے کیسے وہ پھٹ گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بجائے اس کے کہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے جب ان کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جو واقعہ پچھلے دنوں ہوا تھا اسی طرح سے یہ. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو جیسے وہ واقعہ ہوا تھا دریا میں جو لوگ انتظار کرتے بیچارے بہہ گئے سیلابی ریلے میں، تو بہت تنقید ہوئی اور ٹھیک تنقید ہوئی. ظاہر ہے آپ اس طرح کی باتوں پہ پوچھتے ہیں حکومتوں سے، تو بہت تنقید ہوئی، سارے میڈیا نے کی، ہم نے بھی کی. اس کے بعد کراچی میں بچہ گرتا ہے مین ہول میں، اس کے اوپر تنقید ہوئی، سب نے کی اور بڑے رائٹلی کی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب پنجاب حکومت کی بات آئے تو آپ 2-4 ڈانٹ ڈپٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ چلا کے یہ ثابت کر دیں کہ جی یہاں تو پھر بھی سب اچھا ہے. تو یہ تو نہیں چلے گا نا اس دور میں، کیونکہ ہر چیز تو ایکسپوز ہوتی ہے. آپ کو پھر اگر ان کی نااہلیاں نظر آتی ہیں تو بھی ادھر بھی نااہلی نظر آئے. آج آپ کی بلوچستان گورنمنٹ بھی ایکسپوز ہوئی ہے، پھر ادھر کی نااہلی کے اوپر بھی بات ہوگی کہ بھائی پھر آپ لوگ اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب نااہلیاں کیوں ایکسپوز ہوتی ہیں؟ اس لیے ایکسپوز ہوتی ہیں کیونکہ جو آپ خاص طور پہ اگر بلوچستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو جب آپ جو الیکٹڈ لوگ ہیں
ان سے مینڈیٹ چھین کر زبردستی دوسروں کو دیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو انریسٹ جو ہے وہ صوبوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، تو جو عام آدمی ہے وہ کیسے خود کو ان کے ساتھ ریلیٹ کرے گا؟ یہی جو جینون یہاں پہ نوجوان جیتے ہوئے تھے، اگر وہ جیتے ہوئے نوجوان یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے، تو وہاں پر عام نوجوان لڑکے لڑکیاں دہشت گرد نہ بن رہے ہوں، ان کو کوئی یوں ورغلا کے اپنے ساتھ نہ ملا لے، کیونکہ انہیں پتا ہو کہ یار ہماری ریپرزنٹیشن ہے، ہم بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں، ہمیں بلٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم بلٹ کی طرف کیوں جائیں، ہم بیلٹ کے ذریعے اپنے صوبے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ یہ میسج دیں گے ان کو کہ بھائی تم ووٹ جس کو مرضی کرو، ہم نے تو اپنی مرضی کی حکومت وہاں بٹھانی ہے، تو پھر وہ بیلٹ کے اوپر یقین کیسے کریں گے؟ پھر وہ وہی کریں گے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔